Ayan, nandito tayo. We're on our way sa Nagoya Castle, no? Children is free. Senior citizen, Nagoya citizen is 100. It's 400 and the 540 adult. Ha? Ayan, Fanny, tignan nyo, ang ganda. Entrada pa lang yan, ha? So this is the Nagoya Castle proper, Fanny. Tignan nyo, Fanny, mga batong lalaki. Tipak-tipak. Itong mga batong yan, no? Yan yung mga batong ginamit originally doon sa castle.